Anita Tripura, a young girl from Dhalai district, Ambassa, has brought immense pride to the state by clinching a bronze medal at the National Judo Championship held in Madhya Pradesh this past March. Anita emerged a standout performer among a 19-member contingent representing Tripura on the national stage. Anita belongs to a family of 5 residing in the Ambassa quarters area. Her father, Anita Tripura, is a temporary low-wage worker in the State Forest Department. Despite crushing poverty and limited training facilities, her family consistently back her athletic ambitions, proving that lack of means cannot block raw talent. Recognizing her exceptional grit and inspirational achievement, the 28th Battalion of the Assam Rifles stepped forward to honor the young champion. Colonel D. Chauhan, Commandant of the 28th Assam Rifles, officially facilitated Anita with a traditional momentum, a floral bouquet, and directed financial assistance. तो जब हमें पता चला अनीता त्रिपुरा ने ये अचीवमेंट किया है तो हमने इनको अप्रोच किया बिकॉज मेरा एम है बीइंग अ असम राइफल सिटिंग हियर मेरा फोकस एरिया यूथ यहाँ का लोकल यूथ भी है उनको मैं यहाँ पे बुला के ट्रेनिंग देता हूँ। पिछले 1.5 साल से हमने 150 यूथ को आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, जीडी, पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन करवा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देके। सो जब ये बच्ची का मुझे पता चला तो हमने इनको अप्रोच किया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इसकी जो स्टोरी है, जो इसकी अचीवमेंट है, वो पूरे त्रिपुरा में सारे यूथ हर घर में ये बताई जाए क्योंकि कुराश एक गेम है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, जो कि एक जूडो की तरह ही है। सो पहले तो मैं इनको बुला के सम्मानित करने का क्योंकि इनकी मोटिवेशन, इनके पिताजी का जो हौसला है वो बढ़ा रहे और इनसे बाकी जो पेरेंट्स हैं वो भी ये सीखे कि हम अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। আমি এই ইভেন্টটা শুরু করেছিলাম 2024-এ। আমি তখন ভাবিনি যে আমি অত সাকসেস হব, মানে মেডেল পাবো। আমি প্রথম এই গেমটা শুরু করেছিলাম জাস্ট রেসটা পছন্দ করে, আর জাপান যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তো আমি মনে করেছিলাম যে জুডো শুরু করে যখন আমি মেডেল পাবো তো তারপরে জাপানে থেকে ডাক আসে, তো সেখানে যাওয়ার জন্য আমার অনেক ইচ্ছা জাপানে। তো সেখানে যাওয়ার জন্য আমি প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম। তারপর আমার খেলা শুরু হয়েছিল খেলার জার্নিতে আমি অনেক ডাউনফলও দেখেছি, মেডেল আসে না, তবুও আমি কখনো নিজে ডিমোটিভেট করিনি। তো আমি আরও প্র্যাকটিস করি বেটার করার জন্য নিজেকে। তো প্র্যাকটিস করতে করতে এখানে আমি আজকে এই জায়গা এসে বসেছি যে মেডেল ত্রিপুরার জন্য মেডেল এনেছি। আমি অনেক খুশি যে আমি ত্রিপুরার জন্য নাম করতে পেরেছি। He further assured that the battalion would continue to sponsor and support her upcoming training needs. Report, Chini, Khorang.